Of our grammar, Concord, subject-verb agreement. So in grammar, mostly there are two types of questions are asked. In question number 9, type 1, mostly the examinees have to transform the sentences or make the sentences as indicated or as asked in the bracket. And in another type, grammar type 2, question number 10, students have to choose the appropriate words from the brackets. And so far as it is related to this topic, Concord, appropriate form of the verbs are to be chosen from the given alternatives to attempt the questions. Okay, so as usual, from the introduction about Concord. Concord is normally taken as subject-verb agreement in schools while teaching. So here the grammatical items, mostly two grammatical items in a sentence, subject and verb, they should agree each other. They should have good coordination. So there is a need of Concord. So how to write correctly, how to establish correct relation between subject and verb to make a correct and sensible sentence. So here in the board there is a sentence, he drinks coffee and they drink coffee. So there is between he, the subject singular, and drinks, the verb, it is singular form, there is a relation, while another sentence, they drink, they denote plural subject, and drink also denotes plural subject, so there is relation between they drink. So we'll have many more examples in today's class. So dear students, be very much attentive, pay attention to this class, and you can raise queries at the end of the class also. So how the relation between subject and verb is established, that a word has a form appropriate to the number or gender of the noun or pronoun it relates to. Concord denotes subject-verb agreement. Agreement here, agreement means the state of having correspondent relation between subject, number, gender or person with the verb in the sentence. So this, in this line, you can be clear, correspondent relation between subject, verb, or you can say subject, number, gender or person with the verb. In example, let me present, she loves it. In this example, in this sentence, she loves it, there is concord between the singular form of the verb, that is loves, and the singular pronoun, that is subject, she. She loves it. In other words, concord means a harmonious relationship between. The concord system is simple. A verb is not affected by the gender system at all because it has the same form for both masculine and feminine subjects. Further, subject-verb concord or subject-verb agreement
in English is restricted to simple present tense. In English, there is nothing like object, verb, Concord. Grammatical Concord. Let's see how there is relation in our grammar. A singular subject takes a singular verb. You know about it. A plural subject takes a plural verb. In short, a verb is in the same number as its subject. It is called grammatical concord. So try to be clear. A verb is in the same number as its subject. So that is what? Grammatical concord. So look here, this example. What is here? The teacher writes on the whiteboard. The teacher, the subject is singular. The teacher writes. In this sentence, this subject and this verb are or is singular. So how to differentiate between singular and plural? But here is also the child plays on the lawn. This is also what is? This is also singular. So what is here? The child. Child denotes a singular noun. Yes. So the plural of the noun child is children. So the children, the teacher writes on the whiteboard and the child plays on the lawns. So these two sentences present singular subject, singular form. And similarly, look here, another example. The teachers write on the whiteboard. Here, the teacher, it denotes one, singular. The child, it also denotes singular subject. But here, the teachers, S is added here. S and S is added here. So it is plural. The teachers write on the whiteboard. And the children play on the lawns. So singular subject, singular verb, and plural subject, plural verb. Now let's see how a number system of nouns and verbs are in English grammar. The number system of nouns is the opposite of number system of verbs. So here you should be clear. Opposite in number system of verbs as the number system of nouns. Let's see this one. Number one, an S is a plural maker for a noun, but in a verb, an S is a singular maker for a verb. So here, an S is added to make noun plural, but if we add an S in a verb, the verb becomes singular. So this is quite opposite, it looks as if. So for example, look at these two tables. So what is here? Nouns and verbs. Book is a singular noun, and to make it plural we add S. Plural, so it becomes plural. But in verbs, what is there? Write is singular, go, run are also singular form of the verbs, singular verbs. So here, if S is added in these verbs, they become plural. So singular and plural. This is what here? This is plural and this is singular. So it's exactly looks as if opposite here.
So here these are plural. So write, go, run, these verbs are plural. When s is added, and these verbs become singular. So s, this opposite, s. If s is added to the nouns, singular nouns, they become plural. But if s is added in a verb, the verb becomes singular. You should know something about sentence structure and be able to identify the various parts of a sentence. So if you can easily identify the various parts of a sentence, and you can make or write your sentence correctly, you can write. So such as, or for example, the subject, the predicate, the direct object, and prepositional phrases. So here, subject and the predicate. To make the sentence complete, there is need of verb. Verb is a must. So and then in a sentence there are direct object or indirect object, or that can be said as prepositional verbs or other words may be added in a sentence. So it is particularly important to be able to identify the subject and the predicate so that you can use the correct verbal forms. So here, Concord, look here, Concord between subject and verb. I write, she writes, you do, he does. You is a common pronoun that is used for single and for plural also, but you always take plural form of the verb, as I also takes plural form of the verb. So here you can see a sentence. The school day begins with morning prayer. Here you have to find out what is subject. Yes, it denotes prepositional phrase. Okay, so here you can see the school day begins with morning prayer is a sentence. There is singular verb, and a subject, predicate, or subject, verb, and prepositional phrase you can see clearly here. And for your convenience, I have given different colors for these terms. Okay, and let me present another example. Most states in USA, this subject is plural. So most states in USA guarantee. So look here, subject is plural, that's why guarantee, the predicate or the subject is plural here. And students 12 years of schooling. What is here? Most states in USA guarantee students for 12 years of schooling. So this students 12 years of schooling, this shows prepositional phrase, and this sentence, most states in USA guarantee students 12 years of schooling, presents plural subject, plural form is used here. Okay, so now let's see it, let's try to understand more through this table. So how Concord, there is the relation, proper relation is singular subject plus singular verb, or equal to also you can write, no problem. And if there is plural subject, and the verb also becomes plural, verb should be plural. And let me show an example related to singular subject and singular verb. Susan plays lawn tennis. It is singular, yes. And for showing plural subject and its relation with plural verb, Bhima and Bimal play lawn tennis. So here you can see Susan, he is single seen alone, and but in another Bhima and Bimal there are two.
Yes. So here singular first sentence represents singular and second sentence represents plural form of the verb as well as subject, and there is grammatical concord. And here look at this picture. What is the relation between these two pictures and their sentences under them? So subject verb agreement. Subject: two dogs are sitting on the grass. Two dogs are sitting on the grass. This is subject is plural, that's why there is use of are. In another sentence you can see, in another picture, there is a dog. So there one dog, that means a dog, is sitting on the grass. So a dog or one dog represents singular subject, that's why there is use of singular form of the verb, that is. So this try to distinguish how singular and plural subjects relation with the verbs. So here is the subject plural, two dogs, and here one dog, that is singular subject. So its predicate is here, is, and here are. And now let's try to understand much more about it, about the verbs, how singular verb and how plural verbs are made. And you can see in the chart here. So singular verb, normally that is main verb. Main verb means in singular subject, with singular subject, V5 is used. And another auxiliary verbs, there are helping verbs. What type of auxiliary verbs are normally used with singular subject? Mostly is, or does, or has, or was in the past. And in the same way with the plural verb, yes, what are like plural verb? Main verb, that means V1. Infinitive, okay, infinitive also we call V1. And auxiliary verbs are what? Are, do, have, were. So I hope, yes, this chart helps you to understand about the verbs in singular and plural form. So singular verbs mostly V5, plural verb there is V1. And what type of auxiliaries are used after the subject? So these are like is, does, has, was with singular, and are, do, have, were in with plural subject. Okay. Now study these two pictures. So here you can see a bird, and here you can see two birds. In this picture you can see a bird singing, and in that picture you can see two birds. So here a singular subject takes a singular verb, and a plural subject takes a plural verb. It means a plural subject agrees a plural verb. So what is the bird sings? The bird means here a bird, yes, a bird, that is a bird, it is singular subject. And here you can see two. Two means that plural. So the birds sing. Okay, a bird sings, two birds sing, like that. Now look at this picture and read the sentence given below. What can you see? Yes. What is the relation here? What type of sentence is here? This sentence, my dog always growls at the postal carrier. So what is here? There is a dog. The dog is, angry with the postman. So the dog is chasing, yes. So the dog is barking at the postman. So he is running away to save himself from the dog. So how to present my dog? It means my dog
represents single or singular subject. Always growls. Yes, growls is here. S is added. That's why this verb is singular. Singular subject, singular verb. So at the postal carrier. So I hope you are clear about the subject, singular subject, and its relation with singular verb. So here you should be clear the correspondent relation between subject and verb. Here singular subject corresponds to singular verb, that is growls. Now there are certain words or there are some rules you have to follow. So the first is subjects. If in place of subject these words, yes, like everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, one, none, each, everything, nothing, etc. Are used there, or if these terms, these words are in the sentence as a subject, so these subjects take singular form, singular verb. So how you can see in these examples. So study how their relation with the verbs. So everyone goes to school on foot. Everything is going on according to our plan. So here everyone, everything, these represent singular subject. And no one has crossed the Sahara alone. Sahara is the desert. And someone was walking, someone was looking after her baby. So singular. And is well. Is also represents singular subject for single. And here these vague agents like this, someone, everyone, no one, none, like this, these vague agents as subjects perform the role of singular subject. That's why singular form of the verb is used after them. So now another rule you have to follow. Some nouns like news, politics, physics, ethics, mathematics, gymnastics, economics, civics, phonetics, rickets, linguistics, diabetes, measles, meningitis, comics, athletics, acoustics, arms, wages, metaphysics, etc. take singular verbs. So these nouns also denote singular, as some are like politics, physics, ethics, mathematics, these are subjects, and rickets, measles, diabetes, meningitis, etc. are diseases. So they agree singular verb. So how? Let's see through these examples. Measles is a communicable disease. Physics is a branch of science. The wages of sin is death. So like that. So and another rule you have to follow. Two singular nouns joined by n is considered to be singular compound subject that takes a singular verb. For example, time and tide, words for none. This time and tide, two nouns are joined with n. This denotes a singular, yes, idea. That is this is compound subject, and it is considered as a singular. So dal and bhat, we call dal bhat. Yes, dal and bhat is our wholesome food. The same way, a horse and carriage is ready for them. Screaming and shouting was heard from the hall. Ghee and chapati is his favorite food. Whiskey and soda was there on the table. So these whiskey and soda, ghee and chapati, screaming and shouting, horse and carriage, dal and bhat, time and tide, these all represent
as singular. Yes. Another rule you have to follow: if there is use of each of with plural noun as in place of subject, for example, each of, one of, either of, neither of, with plural noun, and these they agree singular verb. For instance, each of them is laborious. Each of them, them is plural, but each of indicates singular, one. Yes. So one of the boys was absent yesterday. Either of them has come from Malaysia. So another rule you have to follow: if there is use of these terms like a quarter of, part of, 3/4 of, 50% of, 2/3 of, like that. What is here? A quarter of. एक चौथाई we call. Yes. Part of, एक भाग. 3/4 of, 4 भागको 3 भाग. Yes. 3/4. 50%, 2/3 of, 2/3. So like that. The rest of, बाकी. Yes. The rest of, they also take singular, because a quarter of plus singular noun. If these terms are followed by singular noun, and then they agree singular verb. For example, a quarter of the plot is planted, singular form. 3/4 of our land was sold. What do you mean by it? 3/4. 3/4 of our land was sold. हाम्रो 3/4 जग्गा बिक्री भयो, बेचियो, like that. So another 50% of his salary was spent. The rest of the path is straight. And another rule, other idea you have to follow while doing Concord or subject-verb agreement: if there is the plus these nouns like sheep, deer, fish, swine, cattle, vermin, gentry, clergy, poultry, folk, etc., then they take these nouns with the take plural verb. Yes, the sheep represent the plural, or the plural number of sheep. Yes. So how? The sheep are grazing in the field. So here not only one sheep, but many sheep. Okay. So the police have arrested the bandits. Bandits means what? Thieves, dacoits. Yes. The police have arrested the bandits. So here it indicates not only a policeman but many. And the vermin have destroyed crops. The cattle were sold yesterday. But if there is use of a before them, if there is the determiner, yes, the sheep, here is also determiner with the word noun police, but here is use of article A, which is what? Here is definite article, here is indefinite article. A deer, it represents singular, it denotes singular subject, so a deer is grazing now. A fish was caught yesterday. So this also, these two sentences denote singular. These are singular subjects. And in the same way, now follow this idea. Yes, if scissors, shoes, pants, trousers, binoculars, tongs, spectacles, shorts, scales are used in place of subject, and these nouns also take plural verb. So scissors, though it looks as if singular,
always they come with plural with s after them. Yes, like shoes. We do not go and buy only one shoe. We buy two. Yes, so a pair of shoes, like so. For example, these scissors are small. His shoes are new. Her trousers have been stolen. My binoculars were bought last year. But if there is use of a pair of, yes, a pair of shoes belongs to her. This shows singular. Okay, singular. And a pair of spectacles. Spectacles means chashma, you know, goggles. A pair of spectacles was broken. A pair of, if a pair of is used before these words like scissors, shoes, pants, then this take singular verb. Now next one. These nouns take plural verb. For example, a number of tourists have come from Europe. The same way, all of them are very sincere. Most of you are doctors, aren't you? So like that. In the same way, if there is use of either or neither nor, or not only but also, the verb is according to the second or nearness. So here John and Ellen. So what is here? This is the first subject, this is second. So the verb comes according to the second. So here is singular is used. So either John or Ellen is blamed for this. Okay, next. Neither the principal nor his students. So here the principal is singular, that is one, but his students, this plural, not a single student. So this, according to this here are, according to Ellen is a proper noun single, so is here. That's why what is? Neither the principal nor his students are in the hall. Okay. Not only Dorje, but also his friends. So here Dorje is one singular noun. His friends, it represents plural noun. That's why the verb should be plural here, according to this, according to the second subject, second noun. Alright, so not only Dorje but also his friends were punished. Neither Samir nor I. So here with I, auxiliary is am with I. So I am interested in skating. But for the same sentence, if we write neither I nor Samir is interested in skating, in this way it is. Okay. Next rule you have to follow. If there is subject plus along with, there is subject, yes, Ram, he, she, like that, and that is followed by along with, together with, except, including, as well as, besides, accompanied by. If these terms come after subject, then the verb should be according to the first subject. Is in number 9 we try according to second subject, now according to the first. Okay, so let's study these examples. So how? Manisha along with her parents is going to market. So Manisha along with her parents is going to market. आमासँग जाँदै छिन्, म साथीहरुसँग खेल्दै छु, हामीहरु रामसँग खेल्दै छौं. So you can compare this type of sentences in Nepali also, with Nepali sentences also you can try. So the boys together with a monkey have been running. So the boys
together with a monkey have been running. So here the boys, first subject is plural. That's why here is use of together with, सँगै. So this is the verb should be according to the first subject. Okay, the boys have. So like that. She accept her classmates. Accept means besides, baek. She accept her classmates wants to join the army. It means what? Let me relate it. Let me clarify you in Nepali language. Okay, so what is she accept her classmates wants to join the army? It means that उनी बाहेक, yes, उनी बाहेक उनका सबै साथीहरू, सँगै पढ्ने साथीहरू आर्मीमा भर्ती हुन चाहन्छन्. So but she doesn't want. She indicates singular. This is singular. That's why here is what? One singular verb is used. So similarly, there is another rule you have to follow. Determiner plus noun. And again, there is another determiner with the noun. So determiner means here the. So let me present two examples. The teacher and the businessman are coming now. So the teacher and the businessman, this separate person, the teacher is one, the businessman is another. So this shows plural. That's why here is are plural. So the poet and the philosopher, they are separate person. One is the poet, another is philosopher. That's why there is use of have composed a poem. Have. So the principal and the accountant, these are two persons. Yes, were invited yesterday. Similarly, and you can see here in number 11 and number 2. Here is determiner plus noun, and again determiner. Here is determiner plus noun and same person. He goes to school and teaches. There is a teacher, but he goes to the farm and he works in the farm. There he is a farmer. The single, yes, he is one. So likewise, the politician and advisor has attended the meeting, the same single. And another, the principal and accountant was invited yesterday. So here is same person, but here is different persons. Different persons. That's why were, and that's why here was. Okay. Now look at here one. If the subject denotes amount, quantity, quality, distance, weight, length of time, etc., and it takes a singular verb. So for example, 20 million rupees, that takes a singular verb. 20 million rupees is not very small sum. 100 kilos makes a quintal. So here 100 kilos. Don't get confused looking at plural, kilos, yes, but this denotes, or this indicate singular. So likewise, 200 miles is very far. 5 years time, singular, it denotes also, it also denotes 5 years time, also denotes singular. That's why it agrees singular verb was sufficient for them to complete this project. Right? So now, dear students, here is what subject and verb are the skeleton of a sentence. So this can help you to memorize the previous activity we did. Yes. So now what we did up to this. So there we tried a different type of situations. How we use verbs. So here subject and verb, now you should be clear, subject and verb should what? Correspond well. Yes. If they do not correspond well, and the sentence may not be correct. That's why subject and verb are the skeleton of a sentence. So look here, two pictures I provide you. The skeleton part, this upper part of our body, and this is lower part of our body. So suppose these are separated here. So what is here? Now make sure
you fit those two important parts together correctly. Can you join these two parts so that this skeleton part of our body becomes complete? So look here, you have to join these parts. Look here, it's complete now. So but here, why I presented this picture? It means this one part is subject, another part is verb. And there is Concord. There should be good Concord. Here is Concord, you know, grammatical Concord. Here is good agreement between subject and verb. So two parts are well, you know, fit. That's why it becomes the complete. So to become a sentence complete, there should be the agreement between subject and verb. I hope you are clear through this picture. Okay. So we are at the last of it. So study this quotation, and after this I will present you, I will provide you a page of homework. Then you will practice at home, staying safely there. So study the Concord in the following quotation by Lord Chesterfield. So look here, this Lord Chesterfield has a quotation. His quotation is here: if we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. So you try to get the meaning of this quotation by Lord Chesterfield. So here you study this quotation, you study these sentences, this compound sentence, and try how there is the correspondent relation between subject and verb. Okay. All right, students. So this is a home task. You will stay at home safely and try this. Okay. So what is here? Rewrite the following sentences, choosing the correct options from the brackets. So there are so many questions provided for you to practice your old questions, and you have gone through them also. You have tried all, and many of you are doing those activities time and again. So I hope you are revising them. So I again recommend you to repeat as many times as you can, so that you can be much more clear about them. And if you try more, if you practice more, and you feel easier, and it helps you to secure good margin, 100% margin. So these questions are for you. And here I do not revise now the rules I have already mentioned, but these all sentences, while completing, while choosing the best options from these words provided in the brackets, and you. And now, dear students, thank you very much for watching and giving me time, and stay at home safely. After being safe, you can do many things. So what is here? First thing is our health, and the very most important thing is education. So when we are healthy, when we are safe, and we can do whatever we like, that's why stay at home, practice well, and I wish for your better performance in the upcoming SE examination, though it is not fixed yet due to this corona pandemic. So dear students, once again I would like to thank you very much, and thank you very much for our respected guardians also. Shall be together in our usual time, and thank you, and namaste. धन्यवाद धनबहादुर सरलाई। यति बेलासम्म हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईको
इङ्ग्लिसको यो जुन लाइभ क्लास चाहिँ हामी लिइरहेका छौँ यो प्रविधिसित चाहिँ रेकर्डिङ भन्दा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा नै जो यो इङ्ग्लिस कक्षा छ यसमा जुन अहिलेको जुन यो रिजल्ट जुन आउट भएको छ कक्षा 8 को हैन यसको विषयमा कतिको अपडेट हुनु भएको छ? धन्यवाद भुवनजी। सबै अब ओभरअल त मैले एकपछि अर्को गरेर सबै विद्यार्थीहरूको रेकर्ड त हेरेको छैन। केही विद्यार्थीहरूको हेरेको छु र मैले आफ्नो सम्बन्धित मैले अध्यापन गर्ने विद्यालय पूर्वमाविको विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्स त्यो रिजल्ट सिट हेरेको छु र हिजै रिजल्ट नगरपालिका सैनामैना नगरपालिका शिक्षा शाखाबाट रिजल्ट प्रकाशन हुने बित्तिकै म यो अनलाइन क्लास सकेर सिधै विद्यालय पुगेँ र त्यहाँ गएर सबै विद्यार्थीहरू खुश छु। भन्नुको मतलब जस्तो कि अहिले जुन इङ्ग्लिसको कुरा गरौँ अरू त ठिकै छ, इङ्ग्लिसमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू कमजोर हुन्छन् यो त सबैलाई थाहा नै छ हैन? त्यसलाई सुधार्नका लागि धेरै पहलहरू पनि भएको छन्। विगतका वर्षमा र अहिलेको वर्षमा केही अन्तर छ, केही सुधार छ अङ्ग्रेजीमा? धेरै सुधार छ। खास गरेर पहिला अलि केही वर्ष अगाडि यो अङ्ग्रेजी विषयलाई अलि बढी नै एउटा टेररको रूपमा लिने, अलि हाउगोजीको रूपमा लिने खालको एउटा वातावरण थियो र खास गरेर धेरै विद्यार्थीहरूको रुचि पनि कम हुने गर्थ्यो। तर अहिले आउँदाखेरि विद्यार्थी अब सकिन्छ, धेरै त्यति गाह्रो छैन भनेर अरू केही विषयहरूको तुलनामा अङ्ग्रेजीलाई अलि इजी रूपबाट सजिलो कम्फर्टेबल्ली लिन लागेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तो इङ्ग्लिस मिडियमबाट पनि पढाइएको छ नि त हैन? हजुर। कस्तो छ उनीहरूको? अब इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढेका विद्यार्थीहरूको त स्वाभाविकैले इङ्ग्लिस राम्रो हुने भयो, किनभने उनीहरूको एक त नर्सरी लेभलदेखि नै अब अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै उनीहरूले पढ्छन्, अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै अब सर म्याडमहरूले अध्यापन गर्नुहुन्छ, त्यही किसिमको एउटा वातावरण हुन्छ। तर नेपाली माध्यममा अब उनीहरूको केवल इङ्ग्लिस विषय मात्रै अङ्ग्रेजीमा पढाइ हुने हो, नभए धेरै जसो विषयहरू नेपालीमै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै भाषिक रूपमा समस्या त हुन्छ। अब अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरू अब धेरै चाहिँ स्मार्ट छन्, अङ्ग्रेजीमा धेरै चाहिँ तिनीहरूको अब क्षमता बढी छ, उनीहरू सजिलै केही न केही आफ्नो कुराहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छन्। त्यो तुलनामा नेपाली माध्यमका विद्यार्थीहरू के अरे अलि पछाडि छन्, त्यो कुरालाई स्वीकार्नै पर्छ। जस्तो कि यो जस्तो इङ्ग्लिसकोमा अहिले चाहिँ लगभग तपाईँको बढीमा चाहिँ कति आएको छ अहिलेको यो चोटिको हेर्नु भएको छ भन्नाले के तपाईँको अङ्ग्रेजीमा अझै मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ उनीहरूको यो प्र्याक्टिकलले गर्दा पनि उनीहरूलाई अझै कम्फर्टेबल बनाइदिएको छ। तर मैले चाहिँ आफ्नो विषय हामीले पढाइरहँदाखेरि मैले के गर्छु भने त्यो प्र्याक्टिकलको कुरा भन्दा पनि थ्योरिटिकल चाहिँ पर्फर्मेन्स कति उच्च रह्यो भन्ने कुरालाई हामीले बढी फोकस गर्छौँ र त्यसबाट हामीले वर्षभरिको आउटपुट कति चाहिँ उत्कृष्ट रह्यो भन्ने कुरालाई हामी बढी फोकस गर्छौँ। जस्तो यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा पहिलाको लेखी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसो भए इङ्ग्लिसमा सुधार हुँदैछ र भन्नुको मतलब राम्रो हुँदैछ। कक्षाहरूमा प्रायः जसो ग्रामर विषय थप पनि पढाइन्छ एक्स्ट्रा अरूको हुँदाहुँदै, कुनै कुनै कक्षाहरूमा इङ्ग्लिसलाई एउटा एक्स्ट्रा पिरियड पनि प्रोभाइड गरिएको छ। त्यसको साथसाथै अहिले अलिकति बढी अडियो भिजुअल कुराहरू पनि बढी छ। हामी अहिले आइसिटीको अलिकति बढी प्रयोगहरू गर्छौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा त्यो पढाइप्रतिको रुचि पनि अलिकति बढी आउँछ र धेरै चाहिँ त्यस्तो अङ्ग्रेजीका टर्महरू ती शब्दहरू याद गर्नमा उनीहरूलाई सजिलो पनि भएको छ अहिले यो प्रविधि पनि सुनेको छ। कस्तो लाग्छ केमा टर्महरू के फरक हुन्छ शब्दहरू? त्यो के हो भने थोरै भाषिक रूपमा केही प्रोब्लम हो त्यो, किनभने यो कस्तो रूपमा लिन्छ भने सोसल स्टडिजलाई एउटा नेपाली भाषामा पढाइरहँदाखेरि उनीहरूलाई धेरै अभ्यस्त शब्दहरू उनीहरूले अहिले सुनिरहेका शब्दहरू आउँछन्। अब इङ्ग्लिस मिडियमबाट त्यो विषय पढाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो किन भन्छ भने सामाजिकलाई एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्टको रूपमा लिइन्छ। त्यसमा सामाजिकभित्र धेरै विषयहरू छन्, जस्तै पोलिटिक्ससँग सम्बन्धित छ, कल्चरसँग सम्बन्धित छ, इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित छ, टुरिज्मसँग सम्बन्धित छ, जोग्राफीसँग सम्बन्धित छ, हिस्ट्रीसँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै सेक्टरका सबै विषयहरूका टर्मिनोलोजीहरूलाई अलिकति बढी केयरफुल्ली चाहिँ त्यसलाई
र स्वयं त्यो विषय पढाउने शिक्षकले पनि अलि चाहे जतिको कुराहरू सबै विद्यार्थीहरूले त्यो आफूले चाहिँ लिन नसकेको कुराहरूमा हाम्रो छलफल हुन्छ, उहाँहरूले सेयरिङ गरेको म पाउँछु। जस्तो कि यो एसएलसी दिने जुन परम्परा थियो पहिला हजुर, र एसई दिँदाखेरि यो जुन अहिले यो ग्रेड सिस्टम भइसकेपछि यो बच्चाहरूमा चाहिँ पढ्ने जुन बानी छ त्यो कम भएको छ होइन, बाध्यता पहिला जस्तो छैन भन्ने छ नि, यो सत्य हुन्छ हो? यसलाई पार्सियल्ली म स्वीकार्छु। किन भन्दाखेरि अहिले विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूलाई त्यति डाइरेक्टली भन्दा पनि नम्बर थोरै आए पनि एउटा अपग्रेड हुने वातावरण हुन्छ भन्ने छ। एक किसिमले त्यो सकारात्मक पनि हो। विद्यार्थीहरूलाई यो परीक्षादेखिको जुन डर छ नि त्यो डरबाट केही मुक्त छन्। तर समग्रमा उत्कृष्ट नतिजाहरूलाई हेर्ने हो भने कहीँ त्यो यसले अलिकति चाहिँ सकारात्मक रोल कम खेलेको कि जस्तो लाग्छ। किनभने एकदमै उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छुट्याउनको लागि त्यो एभरेजभित्र त्यो 10% क्याटेगोरीभित्र बस्ने हुनाले त्यहाँनिर भने अलिकति एकदम तीक्ष्ण बुद्धि भएका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई कोही अलि निरुत्साहित हुने खालको वातावरण त्यसले बनाएको छ जस्तो लाग्छ। रिजल्ट उठाउनको लागि सहयोग गरेको छ। तर के हो भन्दाखेरि अत्यन्तै चाहिँ उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको छनौट गर्ने क्रम पढाउने बाध्यता जस्तो थियो, केटाकेटीलाई पढ्नै पर्ने, राति पास हुनै पर्छ भन्ने खालको थियो नि, त्यो डरबाट मुक्ति हुँदै गर्दाखेरि त्यो पढाइमा चाहिँ कमजोरी भएको भनेको अलिक कमजोर नतिजाहरू आएको डर, किनकि पहिला जस्तो कम्पिटिसन चाहिँ रहेन होइन, थोरै त्यो डर कम हुनु, मनोवैज्ञानिक रूपले उनीहरू उच्च हुनु त्यो राम्रै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूप लिन्छ। अब अहिले कस्तो आयो भने पहिला जस्तो जबरजस्त अब हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, सबै यो स्टेक होल्डरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले सिक्ने भनेको आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार सिक्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि जति उनीहरूलाई फ्रीली चाहिँ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यति नै उत्कृष्ट। मान्छे ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के रहन्छन्, जस्तो के कुरामा एकदम ख्याल गर्न पर्ने देखिन्छ पहिला भन्दा अहिले? अङ्ग्रेजीको त्यो प्रयोग गर्दा सिकाइको कुराहरूमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दहरू कति सही उच्चारण गरिरहेछन्, त्यसपछि तिनीहरूको लेखाइ कति शुद्ध छ पनि हुँदैन। र एउटा कुरा के हो भने यो लगभग धेरैलाई महसुस भएको लर्निङ कल्चर नेपालमा हामीमै पनि कम छ। हामीले सबभन्दा के हो भने लर्निङ फर लाइफ गराउनु पर्ने हो, सिकाइ जीवनको लागि गराउनु पर्ने हो। त अहिले के देखिन्छ भने धेरै विद्यार्थीहरूको सिकाइ कस्तो अवस्थामा देखिन्छ भने यो एक्जामको लागि होइन, परीक्षाको लागि सिकाइ भन्ने छ, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो सोचाइबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। किनभने सिकाइ भनेको जीवनको लागि हो। लर्निङ इज फर लाइफ। सो वी शुड डेभलप, वी शुड प्रमोट लर्निङ कल्चर इन आवर होम, इन आवर स्कुल, एभ्रिवेयर। खोजेर पढ्नु पर्यो, एकदमै खोजेर भइहाल्यो। सम्मान के अरे उयो नोन जस्तै भन्छ, सम्मान हुनको लागि त छुट्टै गर्नु पर्यो नि, त्यो सोच चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कुनै चिजलाई पनि अलिकति फरक तरिकाले गर्न सक्नु पनि त्यो व्यक्तिको एक्स्ट्रा जस्तो लाग्छ। अब क्यालेन्डरहरू, अब वार्षिक योजनाहरू बनेछन्, कार्यतालिकाहरू बनेछन् होइन। अहिले अरू चाहिँ पढाइको साथसाथै अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूलाई पनि बढी फोकस गर्ने प्रयास गरिएको छ। र त्यो भनेको विद्यार्थीहरूको अलराउन्ड बनाएर यो गर्छु भन्दा भन्दै पनि हामी परिस्थितिले गर्न सक्दैनौँ। अब अहिले त हामीले वार्षिक कार्ययोजना बनाउने पनि त्यो बनाएअनुसार फलोअप गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो भन्न सकिन्न। तर पनि हामी आफ्नो एउटा पेसालाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि हामीले अब त्यो योजना त बनाउनै पर्छ होइन। त्यसको लागि म व्यक्तिगत रूपमा प्रयासरत छु। तर त्यसलाई चाहिँ परिस्थितिजन्य अवस्थालाई हेर्दै त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्दै राम्रो गर्ने यसमा म लागिरहेकै छु। धन्यवाद सर, एकदमै होइन तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। किन कोरोनाको यो महामारीको विषय रूपन्देहीमा पनि प्रवेश छ होइन, त्यो विषय पनि हामीहरूले मिहिनेत गरेका छौँ, तपाईँले गर्नुभएको छ। यसरी नै समाज परिवर्तन हुने केही जोखिमता छ। अभिभावकज्यूहरू, सम्पूर्ण श्रोतागणहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो गणितको कक्षामा यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन स्वागत गर्दै म आज गणितको कक्षा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। गणितको कक्षामा हामी के गरेका छौँ त अर्थमेटिकको लास्ट युनिटमा छौँ। त्यो भनेको मनी एक्सचेन्ज, यानि कि मुद्रा विनिमय, पैसा
प्रब्लमहरू सल्भ गराइसकेको छु। यसमा मोडल नम्बर 1 मा मैले सबभन्दा पहिला त मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई तपाईहरु साथ हुनुभयो कि चेन रुल कसरी गर्ने, मनी एक्सचेन्जमा एउटा मुद्राबाट अर्को मुद्रामा लान कसरी सकिन्छ त तपाईहरुले यो सिकिसक्नु भएको छ। दोस्रो कुरा तपाईले मेथड छ, सेकेन्ड मेथडमा तपाईले तपाईलाई दिन्छ कहिलेकाहीँ के दिन्छ त कमिसनका कुरा हुन्छन्, त्यहाँ कति % कमिसन दिँदा अमेरिकामा यति % का दरले दिँदा कति होला भन्ने यस्तो टाइपको प्रश्न पनि त्यहाँ तपाईलाई थियो। कमिसन, छुट, नाफा, नोक्सान कति होला भन्नेसँग रिलेटेड पनि छ। अझै अर्को कुरा के छ त भन्दा तपाईलाई अझै अर्को मोडल पनि हामी के गर्न गइरहेका छौं त भन्दाखेरि आज प्रस्तुत गर्न गएका छौं। तीनवटा मोडल मैले यसभन्दा अगाडिका कक्षामा पढाइसकेको छु। अबको कक्षामा मैले तपाईहरुलाई नेक्स्ट मोडल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो मोडलमा हामी अब हेर्छौं, सुरु गर्छौं नेक्स्ट मोडल। र क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, क्लास यानी कि यो भर्चुअल क्लासको लेख्नको लागि कापी कलम लिएर रेडी हुनु भएको छ। आशा छ तपाईहरुले यो सबै लेख्नु भएको छ र लेख्नुहुन्छ र म सँगसँगै लेख्दै यो सबै सल्भ गर्दै जानु हुन अनुरोध गर्दै मोडल नम्बर 2 तर्फ लाग्दछु। मोडल नम्बर 2 भन्दा यो मोडल नम्बर त अझै 4 भयो। 3टा मोडल त प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ मैले अगाडि नै। मोडल नम्बर 4 मा ल एकपटक यसलाई सरसर्ती हेरौं। 1 अमेरिकी डलरको रु 70 का दरले रु 50540 को कति डलर हुन्छ भन्ने थियो। हिजो मैले तपाईलाई यो प्रश्न दिएको थिएँ। यो प्रश्नसँगै तपाईहरुले यसको पक्कै पनि समाधान गरिसक्नु भएको छ। दिएको हेरौं। 1 डलर बराबर रु 70, रु 50,540 इक्वल टु मानौ यक्स डलर। यसरी नदिएको जे दिएको छैन त्यसलाई यक्स मान्ने गरिएको थियो। चेन रुल अनुसार लेफ्टतिरको लेफ्ट छ भन्ने यो अघिल्लो कक्षाको क्वेशन मैले पुनरावृत्ति गराएँ। अब म तपाईहरुलाई नेक्स्ट मोडल तर्फ डोराउँदै छु। ग्रुप बी को मोडल अन्तर्गत मैले तपाईहरुलाई लैजाँदै छु। यो ग्रुप बी को मोडलमा तपाईहरुलाई एउटा रेडियो, यो क्वेशन मैले हिजै दिइसकेको थिएँ, एकपटक फेरि हेर्न अनुरोध गर्छु। एउटा रेडियो $20 मा किनेर प्रश्न लेख्न अनुरोध गर्छु। $20 मा किनेर पाउन्ड 18 मा बेचिएको छ। पाउन्ड 18 मा बेचिएको छ। रु 105 र 1 पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर 1 पाउन्ड स्टर्लिङ बराबर रु 130 भए कति नेपाली रु फाइदा होला? यानी कि प्रश्न यस्तो थियो, एउटा रेडियो $20 मा किनेर 18 पाउन्ड मा बेचिएको छ। यदि $1 बराबर 105 रुपीज र 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल टु रु 130 भए यो कारोबारमा नेपाली कति रुपैयाँ फाइदा होला? प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यो प्रश्नमा के दिएको छ सरसती हेर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। यहाँनिर तपाईलाई के दिएको छ त भन्दा क्रय मूल्य दिएको छ, विक्रय मूल्य दिएको छ, अनि त्यसपछि के सोधिएको छ त नाफा र
नाफा कति हुन्छ नेपाली रुपैयाँमा भनेर सोधिएको छ। अब हेरौँ क्वेसन तर्फ लागौँ। दिएको के छ त भन्दा सबभन्दा पहिला के दियो त चेन रुलमा प्रस्तुत गर्न भन्दा अगाडि $20 लाई कति पर्छ त ऐकिक नियम अनुसार पक्कै पनि $1 लाई भन्दा $20 लाई धेरै हुन्छ। धेरै हुने भनेको गुणन गर्ने हो, थोरै हुँदाखेरि के गर्ने हो भाग गर्ने हो। त्यसैले $20 को धेरै आउने हुनाले मल्टिप्लाई गरियो। 105 × 20 गरेर कति भयो 2100। अब किनेको मूल्य 2100 भइसकेपछि हामीलाई दिएको छ सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस भनेको पाउन्ड स्टर्लिङ कतिमा बेचियो त 18 पाउन्ड स्टर्लिङमा बेचियो। तर हामीसँग फेरि के छ त दर के छ त भन्दा 1 पाउन्ड इक्वल टु 130 रुपैयाँ छ भने अब 18 पाउन्डको कति नेपाली रुपैयाँ हुन्छ त यो चेन्ज गरौँ। अब कति होला त ल भनौँ त 1 पाउन्डको 130 हुन्छ भने 18 पाउन्डको कति हुन्छ त ल भनौँ त क्याल्कुलेटर आनौ सबैले। त्यो बराबर कति भयो 2340 यानी कि 2340 रुपैयाँ 2340 रुपैयाँ बिक्री मूल्य हुने रहेछ। अब प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले के देखाउन गएँ भने हामीसँग किनेको मूल्य कति हो त अब नाफा इक्वल टु के हुन्छ त एसपी माइनस सीपी ल भनौँ। अब फर्मुला लगाऊ प्रफिट पी इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। एसपी कति छ 2340 माइनस को माइनस सीपी 2100 अब घटाऊ कति हुन्छ त यसबाट हामीलाई टोटल प्रफिट भनेको कति हुने भयो 240 रुपैयाँ। यसरी हामीलाई खोजेको के हो पहिला निकाल्ने यो त किनेको हो। कस्ट प्राइस कति पर्यो 2100 पर्यो। बेच्यो कतिमा $18 मा। कतिमा बेच्यो त $18 मा बेच्यो भनेको त्यो बिक्री मूल्य भयो यानी कि सेलिङ प्राइस एसपी भयो। 18 पाउन्ड भनेको कति हो त नेपाली रुपैयाँ त्यसलाई बदल्न पर्ने भयो। 1 पाउन्ड इक्वल टु 130 हो भने 18 पाउन्ड इक्वल टु 1 पाउन्डला भन्दा 18 पाउन्डमा को धेरै नेपाली हुन्छ। धेरै हुन्छ भनेको के गर्न पर्यो मल्टिप्लाई गर्न पर्यो यानी कि इन्टु गर्न पर्यो र कति हुने भयो 2340 हुने भयो नाफा। अब यसपछि नेक्स्ट मोडल नम्बर 3 तर्फ यहाँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मोडल नम्बर 3 मा प्रश्न लेख्नको लागि अनुरोध गर्छु। मोडल 3 को प्रश्न यस प्रकार छ हेरौं। एउटा मुद्रा सटही केन्द्रमा $1 बराबर $1 को $1 को खरीद दर र $1 को खरीद दर र विक्रय दर क्रमशः $106.40 छ। सो सटही केन्द्रले $5000 किनेर बेच्दा $5000 किनेर बेच्दा कति नेपाली रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। यो पनि नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो अघि रेडियोको थियो भने यो के भयो त मुद्रा किनेर बेच्ने कुरा भयो। अब हेरौं सलुसन तर्फ लागौं। किनेको कतिमा हो त ल हेर्नुस् है। $1 को खरीद दर कति छ 105.50 रुपैयाँ दिएको छ। कस्ट प्राइस सीपी इक्वल टु सीपी मा $1 कति हो त भनेर निकाल्नु पर्छ। त्यसो भए $1 लाई भन्दा $5000 धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ त $1 भन्दा $5000 को धेरै हुने हुनाले के गरिन्छ गुणन गरिन्छ। त्यसो भए कति भयो त 105.50 इन्टु 5000 अब कति हुन्छ त ल मल्टिप्लाई गरौँ। यसको भेल्यु हुने भयो 5,27,500 यानी कि 5,27,500। यसको कस्ट प्राइस भनेको के त किनेको मूल्य। ल भनौं त कतिमा किन्यो कति किन्यो पैसा
त्यसले किन्दाखेरि नेपाली रुपियाँ कति परेको छ 5,27,500 मा किनेको छ। हेर्नुस् है, यो के हो किनेको, किनकि यो एक्सचेन्ज रेट हो, $1 बराबर 105 रुपियाँ 50 पैसा। हामीलाई चेन्ज गर्न पर्ने कति छ त $5,000 छ। $5,000 बराबर 105.50 इन्टु 5,000 गर्दा कति भयो 5,27,500। यो त भयो किनेको मूल्य, कस्ट प्राइस। अब हामीले कस्ट प्राइस पछि के निकाल्न पर्ने छ बिक्री मूल्य, सेलिङ प्राइस। ल सेलिङ प्राइस 40 पैसामा बेच्ने हो। हेर्नुस् है, यसलाई त मान्छे त नाफा गर्ने मान्छे रहेछ। त्यो एक्सचेन्ज सेन्टरको त्यो म्यान चाहिँ के रहेछ नाफा कमाउने वाला रहेछ है। किन भन्दा $1 लाई 105 रुपियाँ 50 पैसामा किनेर कतिमा बेचेको छ 106 रुपियाँ 40 पैसामा बेचिरहेको छ। पक्कै पनि यत्रो यो $5,000 को कारोबार गर्दा त्यसलाई के हुन पर्छ नाफा हुन्छ नै, तर कति हुन्छ निकाल्न पर्ने हुन्छ। किनेको रहेछ कतिमा 5,27,500 मा। अब बेचेको कति हो त बिक्री दर कति $1 लाई कति पर्छ 106 रुपियाँ 40 पैसा पर्छ भने अब $5,000 लाई कति पर्छ त निकालौं। त्यसो भए भनौं त $1 बराबर 106 रुपियाँ 40 पैसा हुन्छ भने $1 लाई भन्दा $5,000 लाई धेरै पर्छ कि थोरै धेरै पर्छ। त्यसैले $5,000 बराबर 106 रुपियाँ 40 पैसा इन्टु 5,000, त्यो भनेको $5,000 भनेको बेच्दाखेरि त्यसले कतिमा बेच्यो त 5,32,000 मा बेच्यो। हेर्नुस् है, ल अब भनौं त किनेको मूल्य र बेचेको मूल्यमा कुन धेरै छ त हेरौं त। किनेको मूल्य 5,27,500 मा किनेको, त्यो सतही केन्द्रको मान्छेले सीपी हुन्छ। ल अब फर्मुलामा भेल्यु राखौं, एसपी माइनस सीपी गर्दा एसपी को भेल्यु बेचेको कतिमा 5,32,500 5,32,000 मात्रै हो माइनस किनेको कतिमा हो 5,27,500। अब 5,32,000 बाट 5,27,500 घटाउँदा कति हुन्छ त प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसको मूल्य हुन्छ 4,500। कति नाफा गर्यो 4,500 नाफा, 4,500 नाफा कमायो। हेर्नु त यति छिटो एकछिनको साट्दाखेरि $5,000 साट्दा कति नाफा कमायो 4,500 नाफा कमायो। कसले कमायो यो सटै केन्द्रको मान्छेले। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईले यससँग रिलेटेड प्रब्लम धेरै पटक आएको छ है। यस्ता मोडेल पनि तपाईहरुलाई राम्रोसँग हेर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। म अहिले तपाईलाई 2 मार्क्स को क्वेशन यानी कि ग्रुप बी मा आउने एससी का मोडलहरु शो गरिरहेको छु। पहिला मोडल 1 को भ्याए, अहिले म 2 मा प्रवेश गरिरहेको छु। यो 2 मा अब मोडल 3 पछि म तपाईहरुलाई मोडल 4 देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् है त मोडल 4 मा। अब मोडल 4 तपाईको कस्तो छ क्वेशन लेख्न म अनुरोध गर्छु। प्रश्न $1 बराबर रु 105 दिएको छ। यदि यो दरमा नेपाली मुद्रा यदि यो दरमा नेपाली मुद्रा 10% ले अवमूल्यन भयो भने 10% ले अवमूल्यन भयो भने सकिन्छ 2,31,000 मा कति डलर साट्न सकिन्छ। क्वेशन पुनः एक पटक। It is given that $1 equal to 105 rupees. If the Nepali money is devaluated by 10%, devaluated by 10% at the rate, how much dollar? अब के दिएको छ त तपाईहरुले राम्रोसँग हेरिसक्नु भएको छ। यहाँ दिएको के छ त भन्दा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भनेको अमेरिकी डलरको भाव बढ्यो भनेको हो। जहिले पनि तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अवमूल्यन हुनु भनेको नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा थोरै डलरलाई धेरै नेपाली पैसा चाहियो किन्न।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भयो, घट्यो, डिभ्यालुएटेड भयो भनेको। यस्तो अवस्थामा अब 105 भएको मूल्य, 1 डलरलाई 105 पर्थ्यो भने 105 को 10% बढ्यो नेपाली पैसा, त्यतिले के हुने भयो त भन्दा डलरको मूल्य बढ्यो भनेको हो। पहिला हामी के गर्छौं त, सल्युसन तर्फ लाग्छौं। ल लेखौं, इफ नेपाली मनी or Nepali currency is devaluated by 10%, then $1 becomes $1 equal to के हुन्छ 105 plus 10% of 105, यसैमा यसैको 10% जोडिन्छ। अब कति हुन्छ त, 105 प्लस पर्सेन्ट हटाउँदा 100 ले भाग गर्यो, 10/100 अफ भनेको इन्टु 105 को 105 भयो। त्यसपछि के हुन्छ त ल भनौं त, अब यसलाई के गर्ने त, यसले यसलाई डिभाइड गर्ने अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, यो यति भ्यालुबाट कति आउँछ त 10/100 इन्टु 105, यसको भ्यालु कति आउँछ 10.5 आउँछ। यसलाई 105 सँग जोडौं, कति हुन्छ, सो $1 इक्वल टु 115.5। अब नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएर 1 डलरलाई कतिमा खरिद गर्न पर्ने भयो त, 115 रुपैयाँ 50 पैसा पर्ने भयो। हेर्नुस् है, 115 रुपैयाँ 50 पैसा पर्ने भयो केलाई, 1 डलरलाई, किनकि 10% ले अवमूल्यन भएको छ। अब हामीले साट्न पर्ने के छ त, 2,31,000 लाई साट्न पर्ने छ, डलर किन्न पर्ने छ। 2,31,000 हामीसँग छ भने कति डलर तपाईले पाउनुहुन्छ त, अब यो रेट प्रयोग गरेर तपाईले के गर्न पर्ने हुन्छ, साट्न पर्ने हुन्छ। अब हेरौं, 115.5 रुपीज इक्वल टु $1 लेखौं। ऐकिक नियम प्रयोग गरेर अब सल्भ गर्न अनुरोध गर्छु। 115.5 रुपैयाँ इक्वल टु 1 भाइ बहिनीहरु, यसले के गर्छ, 115 ले बराबरदेखि उता जाँदा भाग गर्छ। धेरै हुने भए गुणन हुन्छ, थोरै हुने भए भाग हुन्छ प्यारा भाइ बहिनीहरु। अब 1 रुपैयाँलाई 1 रुपैयाँको कति डलर आउने भयो त, 1/115.5 आउँछ भने हामीलाई कति साट्न छ, 2,31,000 यानी कि 2,31,000 को कति हुन्छ त। अब यसैले के गर्ने भयो, 2,31,000 इक्वल टु 1/115.5 इन्टु 2,31,000, इट बिकम्स $2,000. It means $2,000. Hence, we can exchange this money. It means we can exchange this $2,000 by 2,31,000. 2,31,000 ले $2,000 साट्न सकिन्छ। के हुँदा 10% ले मूल्य अवमूल्यन हुन्छ। पाँचौं मोडेल प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो कमिसन सँग रिलेटेड छ। यो मोडेलमा अब डलरमा तपाईलाई के हुन्छ त भन्दा कमिसन प्राप्त हुने हुन्छ। तपाईले देख्नु भएकै छ अहिले केही, त्यो त तपाईको के हो त भन्दा मनी एक्सचेन्जमा के हुँदैन भने तपाईको सटाई केन्द्रमा जानुभयो भने त्यो अहिले भर्खरै तपाई जानुहुन्छ भने त्यो इन्डियाको बोर्डरनिर हाम्रो सुनौली नाकातिर जाँदा तपाईले के देख्नुहुन्छ, त्यहाँ एक्सटेन्सन काउन्टरहरू छन्। तपाईले नेपाली रुपैयाँ आइसी मा साट्दा के हुन्छ त भन्दा केही कमिसन पाउने गरेको त्यहाँ इलिगल देखिन पाइन्छ। हो त्यही सिस्टमको यो मोडेल हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले यो मोडेल तर्फ दोहोऱ्याउँदै छु। हेरौं, अब प्रश्न लेख्न पनि अनुरोध गर्छु। पाउन्डमा साट्दा 2% कमिसन तिर्नु पर्छ भने 2% कमिसन तिर्नु पर्छ भने कति पाउन्ड तिर्नु पर्छ भने कति, सो 2,50,000 बाट कति पाउन्ड प्राप्त गर्न सकिएला। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, to exchange Rs 2,50,000 into pound,
What amount of pound can be received if rate is 1 pound sterling equal to र यसको दर कति छ 1 पाउन्ड स्टर्लिङलाई 155 रुपैयाँ 63 पैसा पर्छ भने त्यसले कति पाउन्ड त्यो तपाईको 2,50,000 कति 2,50,000 बाट कति पाउन्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यो किसिमको समस्या हो प्रश्न हो तपाईहरुले सल्भ गर्न म अनुरोध गर्छु ल अब सल्भको लागि 2,50,000 मा 2% कमिसन दिँदा कति बाँकी रहन्छ त हेर्नुस् त 2% कमिसन शुड बी पेड टु एक्सचेन्ज आरएस 2,50,000 ल हेर्नुस् 2% कमिसन दिन्छ 2,50,000 को चेन्ज गर्दा अब यसको 2% भनेको कति हो त भनेको 2% घटाउनुहुन्छ भने मनी आफ्टर 2% पाउनुहुन्छ मनी आफ्टर 2% कमिसन इक्वल टु 2,50,000 minus 2% of 2,50,000 that equal to यो पर्सेन्ट हटाउँदा 2,50,000 माइनस पर्सेन्ट 2% घटाउनुस् पर्सेन्ट हटाउँदा के हुन्छ 2/100 हुन्छ अफ भनेको इन्टु 2,50,000 यसको भ्यालु कति आयो त 2% भनेको कति रहेछ 5,000 रहेछ 2,50,000 बाट 5,000 घटाउँदा कति आयो त 2,45,000 आयो अब हाम्रो रेट कति छ त हामीले साट्ने कति हो कमिसनलाई दिन पर्ने 5,000 रहेछ कमिसन दिएपछि रहन्छ कति 2,45,000 रहन्छ तर रेट के छ त 155 रुपैयाँ 63 पैसामा बल्ल 1 पाउन्ड आउँछ हेर्नुस् है रेट के छ वी हैव मनी एक्सचेन्ज रेट इट मीन्स 1 रुपैयाँको के होला त 155 रुपैयाँको भन्दा 1 रुपैयाँको कम पाउन्ड किन्न सक्नुहुन्छ कम भनेको डिभाइड गर्छ यसले थोरै हुन्छ भने डिभाइड गर्ने धेरै हुन्छ भने मल्टिप्लाई गर्ने अब भन्नुस् त 2,45,000 को कति हुने होला 1 रुपैयाँको भन्दा 2,45,000 को पक्कै पनि धेरै हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यसको भ्यालु हुन्छ कति 1574 पॉइन्ट यानी कि 1574.25 पाउन्ड स्टर्लिङ यति पाउन्ड स्टर्लिङ तपाईले साट्न सक्नुहुन्छ कतिमा 2 लाख विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब मोडल नम्बर 5 पछि म मोडल नम्बर 6 तर्फ जान्छु मोडल नम्बर 6 पढिसकेपछि तपाईहरुलाई सबै मलाई लाग्छ तपाईले सबै किसिमका समस्या सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ अब लागौं मोडल नम्बर 6 तर्फ मोडल नम्बर 6 हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु अब मोडल नम्बर 6 मा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो मोडल नम्बर 6 को प्रश्न लेख्न अनुरोध गर्छु यो केसँग रिलेटेड चेन्ज गर्न भनेको मोडल तर्फ तपाईहरुलाई दोहोर्याइरहेको छु यो मोडलमा यसरी प्रस्तुत गर्दछु प्रश्न प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मोडल नम्बर 6 लेखौं त प्रश्न $5 equal to 4 pound रु 225 equal to भए रु 5625 बराबर रु 5625 बराबर कति पाउन्ड हुन्छ 225 equal to $3 how many pound sterling will be equal to RS 5625 यानी कि 5625 5625 बराबर कति पाउन्ड होला तपाईलाई रेट दिएको छ दुईटा कुरा छ डलर र पाउन्ड स्टर्लिङ दियो रु र डलर दियो र सोध्यो रुपैयाँलाई केमा पाउन्डमा सोध्यो यस्तोमा तीनवटा चेन छ यसलाई पहिला दिएको लेख्नुहुन्छ दिएको लेखिसकेपछि $5 अब यता यहाँ पाउन्ड छ यहाँ डलर छ यहाँ के छ
रुपैयाँ छ, यता पनि दोहोऱ्याउनु भएन। अब लेफ्टतिरको के गर्नुहुन्छ? लेफ्टतिरै मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। राइटतिरको के गर्नुहुन्छ? राइटतिरै मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। हेर्नु त 5 into 225 into x। हामीले के गरियो? सपोज दिस RS 5625 इक्वल टु x पाउन्ड। हेर्नुहोस् है, 5 into 225 into x इक्वल टु 4 into 3 into 5625 यानी कि 5625। लेफ्टतिर सबै मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ? 1120। 25 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, बराबरदेखि उता जाँदा के गर्छ त? डिवाइड गर्छ। डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त? पाउन्ड स्टर्लिङ 60। यानी कि तपाईले 5625 मा पाउन्ड स्टर्लिङ कति साट्न सक्नुहुन्छ? का कुरा, मूल्य अवमूल्यनको कुरा र नाफा नोक्सानका कुरा पनि यससँग रिलेटेड आउने हुनाले यहीसित सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरू समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दै एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईहरुलाई राखेको छु। यसभन्दा अगाडि पढेका मोडेलहरू जस्तै प्रश्न यो सल्भ गरेर आउनु होला। यो पाठ पनि सकिएको छ। यदि तपाईलाई केही यदि अप्ठ्यारो छ भने मलाई मेरो फोन नम्बर 98570 29523 मा तपाईले फोन गरेर यदि तपाईलाई कुनै समस्या भएमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको जिज्ञासा तपाईको समाधान मैले गर्दिने विश्वास गर्दै तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। अहिलेसम्म साथ दिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म प्रस्तोता नेत्रलाल पुरी यहाँहरुबाट ओजेल पर्न चाहन्छु।